Hello guys, welcome for today's video. Sino may offer dito sa tatlong fruit ko? Pets lang. Pwede DF, pwede Mimic, pwede Rainbow. Basta magaganda lang pets. Ito. Yan. 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 At yan. Malalaki. Hindi guys. Offer lang. Tignan na. Oh. Mo. Para saan? Oy, para saan? Para saan? Kuha. Para saan nga ni? Para saan nga ni? Siyempre, private server to. Parang lugi ako guys ah. Lugi dyan ko. Ay! Lugi. Lugi boy, lugi. Aray ko. Join na sa akin private. Gigi. Bakit man baga? Lugi, wala, lugi. Sige guys, bye-bye. Ay, sige guys. Sige guys, bye-bye.